gabi sa tanan. This is Timoy Lagan og karon kuyog mi ano nila, grabe ka support di ba? Yeah. Tagaan nagsiga. Kini amo nga rin ano, ang usa sa unique nga feature diri sa Masin City ang McDo pero na twist. Ali, kuyogi mi ninyo. Maadjong adlaw maasinhon, malipad jung gihapon, bisan sa kalisod sa panahon. Gihagad ko nila nga mangaon kuno ari sa gitawag nilag McDo, pero naglibog ko kay wa pa jud ko kakita og building sa McDo ari. Pahiyom ra gihapon ka, ayay medyo buslot ang bulsa. Diri sa Maasin, lahi di ay ilang McDo, mga lamian og barato nga barbecue. Pili lang kagikan sa isaw, isda, hotdog, baboy, manok, chicken skin og chorizo, depende sa unsay trip nimo. Yan nga Maasin City, ang kahapsay ug kalinaw. Og sa dihang nangutana ko nganong McDo ang pangalan ani, ana sila McDo kay makduko-duko daw ka kung mukaon. In short, McDo, kunya ari lang takutob sa atong vlog. Enjoy sa namo ning magduko-duko diri. Kuyugi na pud ko ninyo sa sulod na tong laag. Sinho, ala pa da junta, pag pinabangay.